guys, mag-random fruit tayo for 24 hours. Mag-random tayo. Dapat makuha natin yung kitsune para isa lang yung kitsune ko. Sige na, simulan na natin. First roll natin mga guys. Ano kaya ating makukuha sa ating pag-random fruit? Ito na. Ito na girl. Ano kaya ating makukuha natin dito? Ice. Okay na, okay na. Ice. Ikalawang random fruit natin guys. Ikalawang. Rumble! Oh my god, thanks. Rumble ang ating nakuha. Diyan lang yan. Yan. Tatlo na to guys. Tatlo natin pag random fruit. Random fruit. Ano kaya? Oh, ghost. My god. Okay na. Okay na to guys. Ika-apat na to guys. Apat natin pag random fruit. Apat. Ano kaya? Please lang Jules. Bigyan mo ko. Rubber na naman. Rubber. Okay na to. Ikalima na natin pag random fruit guys. Lima. Happy. Mamot. 6 na natin pag random fruit to guys. 6. Ika-6 na to guys. Ika-6. Ano kaya ito makukuha? Random fruit. Falcon. Oh my god. This fruit guys. 7 na natin pag random fruit na naman guys. 7 fruit. 7 para maka-random fruit na naman. Oh! Phoenix. I got Phoenix guys. Oh my god. 8 na naman para mag-random fruit tayo. 8. Ika-8 na natin to. Ika-8 para mag-random fruit tayo guys. Sunday. Ika-9 na natin to pag random fruit guys. Ika-9. Oh my god. Spin yung nakuha natin. Di malas. Oh my god. 10. Ika-10 na natin to guys. Ika-10. Ano kaya ito makukuha nito? 10. Ika-10. Uy, kitsune! Kitsune! I got kitsune! Wow! I got kitsune! Sheesh! Thank you.